رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو، رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو کھول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ ابادی کی خطرناک نظم سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر ملتی ہے، مگر اس تقدیر تک انسان کو خود چل کر جانا پڑتا ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ ابادی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اس کا نام ہے کہرانا۔ سناؤں کہرانا پہ ایک نئی نظم آپ کو، آپ سنیں گے؟ آپ موڈ میں ہیں سننے کے؟ میں پڑھتا ہوں صاحب۔ بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے۔ ایک جھوٹ کا ماحول بنایا گیا، بھاگ رہے ہیں لوگ، چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ میں تو تمام ان طرح کے راستوں سے گزرا ہوں۔ آپ یقین کریں جو محبتیں آپ کے ارد گرد ہندو مسلمانوں کے بیچ میں دکھائی پڑتی ہیں وہ ہماری طرف بھی نہیں دکھائی پڑتی۔ سلام ہے آپ کی اس گنگا جمنی تہذیب کو صاحب، میں سلام کرتا ہوں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں کی ایک تصویر سوشل میڈیا پہ اتنی وائرل ہوئی تھی کہ کانوڑ لے کر کے جاتے ہوئے تمام ہندو بھائیوں کے پیروں کے بیوائیوں اور ان کے چھالوں کو صاف کرنے کے لیے ٹوپی لگا کر کے ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال پیش کی تھی، اور فیس بک کا کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جہاں وہ تصویر شیئر نہیں ہوئی تھی، وہ آپ کے اسی ارد گرد ہوا ہے صاحب۔ اس لیے بھی میں کہرانا کی یہ نظم پڑھنا چاہتا ہوں کہ بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے۔ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، آپ سن لیجئے تو پھر ہندوستان بھر میں پڑھو۔ آپ ذرا صحیح سے کاپی جانچیے گا، نمبر دینے میں کوتاہی مت برتیے گا۔ پڑھتا ہوں کہ بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے، رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو، رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو کھول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے۔ الہ آباد میں راشٹریہ ادھیویشن میں تڑیپار صاحب نے اٹھایا کہ کہرانا سے لوگ بھاگ رہے ہیں، جانچ ہونی چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں مصرع صاحب کہ چند بھیڑیے نام پہ میرے اپنی روٹی سینک رہے، چند بھیڑیے نام پہ میرے اپنی روٹی سینک رہے، نئے شگوفے لے آئے جملوں پر جملے پھینک رہے، ایک دنگائی پھر سے یاتراؤں کا ناٹک کھیل رہا، ایک دنگائی پھر سے یاتراؤں کا ناٹک کھیل رہا، اور لکھنؤ والے سب چپ چاپ تماشا دیکھ رہے، نفرت کے طوفان میں پھنس کر، نفرت کے طوفان میں پھنس کر ڈول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے، رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو، رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو کھول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے۔ کہرانا بنا کشمیر پروگرام چلائے گئے ٹی وی چینلوں پہ، 4-5 دن سے سوشل میڈیا پہ ایک کارٹون بہت شیئر ہو رہا ہے صاحب کہ اگر ہمارے دیش کے پردھان منتری جی اپنے طلبوں میں زہر لگا کر کے سو جائیں رات میں تو صبح ہندوستان کے کئی اہم پترکار مرے ہوئے پائے جائیں گے۔ میں پڑھتا ہوں مصرع صاحب کہ مجھے جو نفرت کی تحریر بتانے پر آمادہ ہیں، مجھے جو نفرت کی تحریر بتانے پر آمادہ ہیں، اور دروپدی والا چیر بتانے پر آمادہ ہیں، وہ جو سیاہی اور لہو کا فرق بھلائے بیٹھے ہیں۔ دوستو عمران پرتاپ ابادی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت عبداللہ صنحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس دوران کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ
पलकों की जड़ों से निकल जाते हैं। जब हाथों को धोता है तो हाथों के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि हाथों के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। जब सर का मसे करता है तो सर के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि कानों से निकल जाते हैं। और जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पाँव के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। फिर इसका मस्जिद की तरफ चल कर जाना और नमाज पढ़ना उसके लिए मजीज फजीलत का ज़रिया हो जाता है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अमरो बिन अबसा सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर वज़ू के बाद खड़े होकर नमाज पढ़ता है जिसमें अल्लाह ताला की ऐसी हम्दो सना और बुजुर्गी बयान करता है जो उनकी शान के लायक है, और अपने दिल को तमाम फ़िक्रों से खाली करके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा रहता है, तो ये शख्स नमाज से फारिग होने के बाद अपने गुनाहों से ऐसा पाक व साफ़ हो जाता है जैसा कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। फ़ायदा, पहली रिवायत का बाज़ उलमा ने यह मतलब बयान किया है कि वज़ू से तमाम जिस्म के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और नमाज पढ़ने से तमाम बातिनी गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया यानी सुन्नतों और आदाब व मुस्तहबात का एहतमाम किया तो उसके गुनाह जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फ़ायदा, उलमा की तहक़ीक़ यह है कि वज़ू, नमाज वगैरह इबादात से सिर्फ़ गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। इसलिए वज़ू, नमाज वगैरह इबादात के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार का भी एहतमाम करना चाहिए। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से किसी के गुनाह कबीरा भी माफ़ फरमा दे तो दूसरी बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के 3 हिस्से हैं, यानी नमाज का पूरा सवाब इन तीनों हिस्सों के सही अदा करने पर मिलता है। पाकी हासिल करना तिहाई हिस्सा है, रुकू तिहाई हिस्सा है और सजदा तिहाई हिस्सा है। जो शख्स नमाज आदाब की रियायत के साथ पढ़ता है उसकी नमाज कबूल की जाती है और उसके सारे आमाल भी कबूल किए जाते हैं। जिसकी नमाज सही न पढ़ने की वजह से नमाज कबूल नहीं होती, उसके दूसरे आमाल भी कबूल नहीं होते। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से रोने की आवाज़ सांस रुकने की वजह से ऐसी मुसलसल आ रही थी जैसे चिकनी की आवाज़ होती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज की मिसाल तराजू किसी है जो नमाज को पूरी तरह अदा करता है, उसे पूरा अज्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहिब को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो उन्हें आवाज़ देकर फरमाया, फ़लाँ ने अल्लाह ताला से डरो, नमाज को अच्छी तरह से पढ़ो। क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुमको नहीं देखता? मैं अपने पीछे की चीज़ों को भी ऐसा ही देखता हूँ जैसा कि अपने सामने की चीज़ों को देखता हूँ। अपनी नमाज़ों को अच्छी तरह पढ़ा करो, रुकू और सजदा को पूरे तौर पर अदा किया करो। फ़ायदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछे की चीज़ों को भी देखना आपके मोजज़ात में से है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़कर इरशाद फरमाया, मुआज़, अल्लाह की कसम मुझे तुमसे मोहब्बत है। फिर फरमाया, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि किसी भी नमाज के बाद ये पढ़ना न छोड़ना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तर्जमा, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमाइए कि मैं आपका ज़िक्र करूं और आपका शुक्र करूं और आपकी अच्छी इबादत करूं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे कि वो जन्नत में जाने से सिर्फ उसकी मौत ही रोक सकती है। एक रिवायत में है कि आयतुल कुर्सी के साथ सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने का भी जिक्र है। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।